बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं एक्सपोज वर्ल्ड। ख़वातीनो, ज़रा दुनिया की तारीख का मुताला करें तो 18वीं और 19वीं सदी खासी इनकलाबी साबित हुई हैं। ये वो सदियां हैं जब साइंस का इल्म टेक्नोलॉजी का रूप धारने लगा, लेकिन 20वीं सदी के आगाज में ही इस टेक्नोलॉजी के रंग ढंग में पुरसरार तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हो गया। इंसान ने उन अवामिल पर सोचना शुरू कर दिया जिनका हकीकी इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। आज अगर हम मुस्तकबिल में 2050 को देखें तो एक अलग और अजीब व गरीब दुनिया दिखाई देती है। जहन के दरीचों में कई सवाल बार बार दस्तक बनकर उभरते हैं। क्या ये हमारी आखिरी सदी है? क्या इंसान बतौर खुदा उभरना चाहता है? और क्या इंसान रब्बे करीम के निजाम कुदरत पर काबिज हो सकेगा? क्या ये किसी पुरसरार जंग की खुफिया तैयारियां तो नहीं है? ख़वातीन हज़रात, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिन्हें 20वीं सदी की पुरसरार जिद्दों ने जन्म दिया। इंसान ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स का आगाज कर चुका है जिनकी तफसील लर्जा देने के लिए काफी है। ख़वातीन हज़रात, आज हम मुख्तसर चंद प्रोजेक्ट्स पर और एक आम प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। सबसे पहले इंसान ने हर प्रोजेक्ट का आगाज करके खुदाई मौसमों पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। इस कोशिश में जमीन से 80,000 किलोमीटर बुलंदी पर मौजूद लिनोस्फीयर कुदरती तह पर काबू पाने की कोशिश की गई। ये वो तह है जो पूरी दुनिया के मौसमों पर असर अंदाज होती है। अगर इस तह पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया तो मौसम, बारिशें और तूफान इंसान की दस्तरस में आ जाएंगे। लिहाजा इस तह को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसके बाद ट्रांस ह्यूमन प्रोजेक्ट का आगाज खासा तहलका खेज साबित हुआ। इस प्रोजेक्ट के जरिए एक ऐसा इंसान पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो पैदा तो माँ के पेट से होगा, लेकिन उसकी DNA प्रोग्रामिंग का खालिक इंसान खुद होगा। यहाँ तक कि उसका वजूद भी इंसान खुद डिजाइन करेगा। उसकी फितरत और उसका मुस्तकबिल भी इंसान खुद ही मुतय्यन करेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट ब्लू बीम ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस प्रोजेक्ट में मसनूई जन्नत या जहन्नम का मंजर कायम किया जाता है। ये मंजर किसी पर्दा स्क्रीन पर नहीं बल्कि हकीकत में दिखाया जाता है, लेकिन होता ये नजर का धोखा है। इस मंजर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी 7D इस्तेमाल की जाती है, जो इस कदर मंजर हकीकी दिखाती है कि नजर इल्म होने के बावजूद धोखा खा जाती है। इस टेक्नोलॉजी के मुकम्मल तफसीलात हमारे चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री 7D होलोग्राम टेक्नोलॉजी में मौजूद है। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मुलाहिजा कर सकते हैं। ख़वातीनो हज़रात, उसके बाद इंसान मौत के खिलाफ भी जबरदस्त जंग का आगाज कर चुका है, जिसमें तिब्बी मौत की वजूहात पर काबू पाने और हमेशा के लिए जवान व सेहतमंद जिंदगी हासिल करने के लिए तहकीकी मैदानों में साइंसी दौड़ जारी है। इंसान हर मुमकिन मौत पर काबू पाना चाहता है, मगर कैसे? इस प्रोजेक्ट की तमाम तफसीलात हमारे चैनल की एक वीडियो हाउ कंट्रोल डेथ विद साइंस में मौजूद है। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मुलाहिजा कर सकते हैं। ख़वातीनो हज़रात, सबसे आखिर में LGBT प्रोजेक्ट ने खुदाई निजाम पर गहरी नकब लगाई। इस प्रोजेक्ट में 3 काम किए जाते हैं। पहले नंबर पर लोगों को इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि मर्द और औरत किसी जिन्स का नाम नहीं बल्कि ये एक सोच है। इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके बाद नौजवान जनरेशन की जिन्स ऑपरेशन से तब्दील की जाती है। लड़का लड़की बन जाता है और लड़की लड़का बन जाती है। तीसरे नंबर पर इसी प्रोजेक्ट में सेक्स फ्रीडम भी शामिल है, जिसमें लोगों को और खुसूसन बच्चों को सेक्स की तरफ राग़िब किया जाता है। मियाँ बीवी के रिश्ते को मजाक और ताना करार दिया जाता है। इसी हवाले से ये प्रोजेक्ट हॉलीवुड और बॉलीवुड में मूवीज भी तैयार करवाता है, जिसमें किरदारों को बीवियों से भागकर अय्याशी करते दिखाया जाता है। मजीद बना हमारे सोशल मीडिया पर शोहर को मजलूम और बीवी को सालम चड़ेल के तौर पर दिखाया जाता है। आज जो मियाँ बीवी के रिश्ते से मुतल्लिक हमारे मोबाइल्स में जो मैसेज आते हैं वो भी इसी सिलसिले का एक शाखसाना है। ख़वातीनो हज़रात, अब मैं जो अगली बात कहने जा रहा हूँ इसे नहायत तवज्जो और दिल से सुनिएगा। अब लॉन्च होने जा रहा है एक नया प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को टैलेंटेड ब्रेन चिप कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में एक इंटरनेट डिवाइस तैयार की जाएगी जिसे हमारा दिमाग रीड करेगा। दोबारा फिर सुन ले, जिससे हमारा दिमाग रीड करेगा। इस डिवाइस के इस्तेमाल से एक आम आदमी ज़हनो फतीन बन जाएगा। दुनिया की तमाम जुबानें उसकी मादरी जुबान बन जाएंगी। एक आम आदमी
علم سے اس قدر معمور ہو جائے گا کہ ایک ایک لفظ پر ایک ایک کروڑ جملوں کی جامع تشریح کر سکے گا۔ خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے میں ذہین لوگ ایک ہی مخصوص کیٹیگری کے ماہر ہوتے ہیں اور اسی میں اپنا لوہا منواتے ہیں، لیکن اس مائنڈ چپ کو استعمال کرنے والا شخص پوری دنیا کے علوم کا ماہر ہوگا۔ وہ دنیا کے پیچیدہ ترین موضوعات پر فصیح گفتگو کر سکے گا۔ اس پروجیکٹ کی پیشنگوئی سب سے پہلے گوگل کے انجینئرنگ ڈائریکٹر مسٹر رے کرزول نے پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 2030 تک ہمارا یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، اگر ہم اوپر بیان کیے گئے تمام پروجیکٹس کا تفصیلی جائزہ لیں تو بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ لاتعداد خدشات کے سائے تصورات کے پردوں پر سرکتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان خدشات اور سوالات کی پرہول خاموشیوں سے بہت آگے چشمے تصور میں اگر ہم 2050 کو دیکھیں تو ہمیں ایک الگ دنیا نظر آئے گی، ایسی دنیا جہاں موسم انسان کے حکم پر جی حضوری کرتے دکھائی دیں گے، بٹن دباتے ہی خزاں اور سردی گرمی دوڑی چلی آئے گی، مخصوص گھروں پر بادل کی چادر ہمہ وقت چھائی رہے گی، پھر ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبتے ہی بارش شروع ہو جائے گی۔ 2050 میں انسان پروگرام شدہ ہوں گے، انسان کا خالق بھی انسان ہی ہوگا۔ 2050 کا انسان اس قدر تبدیل شدہ ہوگا کہ اس کے اندر جانوروں کی سب مخصوص خوبیاں پائی جاتی ہوں گی، مثلا شیر کی طرح طاقتور، لومڑی کی طرح شاطر اور اونٹ کی طرح بے انتہا برداشت کا حامل، کتے کی طرح وہ سب چیزیں دیکھ سکے گا جنہیں آج کا انسان نہیں دیکھ پاتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کا باڈی سٹرکچر بھی بدل دیا جائے، بطور فیشن انسان کے چہرے انسان کے بجائے شیر یا کتے جیسے بھی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، 2050 کا انسان مریخ جیسے سیاروں پر ایسے سفر کر سکے گا جیسے لاہور سے اسلام آباد، پشاور سے راولپنڈی۔ 2050 کا انسان موت کے خلاف جنگ بھی جیت چکا ہوگا، کیونکہ آج موت پر قابو پانے کے لیے جو تجربات ہو رہے ہیں ان میں خاصی حد تک کامیابی حاصل کر لی گئی ہے۔ 2050 کا انسان دن کو مرد اور رات کو لڑکی ہوا کرے گا، یعنی جنس کی تبدیلی معمول بن جائے گی۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ 2050 کا انسان اپنے رب سے ناواقف ہوگا۔ اس کے لیے وہی رب اور سب ہوں گے جو اس کی ڈی این اے پروگرامنگ کے خالق ہوں گے، یعنی انسان کی پرستش عام ہوگی۔ خواتین و حضرات، ابھی جو باتیں آپ نے ملاحظہ کی یقیناً آپ ان سے اتفاق نہیں کریں گے۔ میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، رب کریم کو اپنے نام کی بڑی غیرت ہے، وہ کبھی بھی دنیا کا نظام انسان کے ہاتھ میں نہیں دے گا، لہٰذا 2050 سے پہلے ہی دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ پوری دنیا میں کھلبلی مچ جائے گی۔ اس کھلبلی کی نوعیت کیا ہوگی اور پیچھے بیان کی گئی ٹیکنالوجی کی پیداوار کے پیچھے کون سے چہرے پردہ نشی ہوں گے؟ آخر وہ کون لوگ ہیں جو خدا کے نظام پر قابض ہونا چاہتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو رب کریم کی ذات کو بطور چیلنج لے کر اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت کر رہے ہیں؟ ان چہروں کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت پوری دنیا کی ٹیکنالوجی صرف 2 ہاتھوں سے نکل کر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ ان ہاتھوں کو ایلومیناٹی اور فری میسن کہتے ہیں۔ ان کی مذہبی پہچان یہودیت ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک مخصوص گروہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ان لوگوں کا تاریخی تعلق قدیم مصری اور فرعونی دور سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ان کے خفیہ اسمبل کو دیکھیں تو اس پر احرام مصر کا لوگو استعمال ہوا ہے۔ اس احرام مصر سے اوپر ایک آنکھ بھی بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو بہت بڑے مشن کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اس مشن کو ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا مذہب جس میں پوری دنیا کے لوگ بندھے ہوئے ہوں، دنیا میں کسی اور مذہب، حکومت یا خود مختار معاشرے کا تصور تک موجود نہ ہو۔ خواتین حضرات، ایلومیناٹی اور فری میسن کا عقیدہ ہے کہ بہت جلد ان کا ایک خدا پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے رونما ہونے والا ہے۔ اس کی ایک ہی آنکھ ہے جس سے وہ پوری دنیا کو اپنے قبضہ قدرت میں کرے گا۔ یوں فرعونی دور میں ان کا جو راج ختم کیا گیا تھا وہ بحال ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان 2 خفیہ تنظیموں کے اسمبل پر احرام مصر کا لوگو اور اس کے اوپر ایک آنکھ کی تصویر موجود ہے جو فرعونی دور سے دجالی دور تک کے سفر کو ظاہر کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایلومیناٹی اور فری میسن اپنا ایجنڈا پوری دنیا پر کیوں اور کیسے نافذ کر رہے ہیں؟ خواتین حضرات، سوال کیوں کا جواب یہ ہے کہ
یہ لوگ تاریخ کے ہر نام نہاد خدا کے پس منظر میں خاص مہرے کے طور پر موجود رہے ہیں۔ فرعونی دور کے خاتمے کے بعد یہ چند لوگ تخریب کارانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ یہ لوگ خدا کے شدید ترین مخالف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے عیسائیت اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر تمام مذاہب کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہ لوگ شروع سے ہی کسی عجیب خصوصیات کے مالک شخصیت کو خدا مانتے آئے ہیں۔ اسلام کی آمد کے بعد اس شخصیت کے حقیقی چہرے سے پردہ اٹھ گیا۔ تاریخ کے اوراق میں اس شخصیت کا نام دجال لکھا گیا۔ اسلام نے اس کی وہی خصوصیات بتائیں جو ایلومیناٹی اور فری میسن شروع سے بولتے ہیں۔ اسلام نے اس کی شخصیت کے ہر پہلو پر اتنی جامع روشنی ڈالی کہ ایلومیناٹی اور فری میسن پوری طرح ننگے ہو گئے۔ یوں دجال اور اس کے فوجی کھل کر سامنے آ گئے۔ خواتین و حضرات، اسلام نے دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے کرداروں پر بھی تفصیلی بات کی۔ یعنی جب دجالی نظام عروج پر پہنچ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اسے ذلیل کر کے ماریں گی۔ خواتین و حضرات، اس منظر نامے کے سامنے آنے کے بعد سیاہ طاقتیں ایک نئے انداز میں دجال کے لیے راہیں ہموار کرنے لگیں۔ آج اگر ہم پوری دنیا کی جنگی و خانہ جنگی صورتحال پر نظر دوڑائیں تو سب کی بنیادی وجہ ایک ہی دکھائی دے گی، اور وہ ہے مذہب۔ پوری دنیا کے شر کے پیچھے ہمیں مذہب کے رنگ نمایاں طور پر دکھائی دیں گے۔ مذہبی انتہا پسندی ہمیں ہر طرف پھیلی دکھائی دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا مذہب سے باغی ہو کر آزاد فضاؤں میں گردش کرنے لگی ہے۔ دراصل یہ تمام کی تمام تخریب کاری ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، دجال اور اس کی فوج پر پہلی اور آخری ضرب لگانے والے مذاہب ہیں اور مذاہب ہی رہیں گے۔ عیسائیت میں دجال کے کچھ برے اسلوب بتائے گئے ہیں۔ یہودیت میں انہی رب کے ناپسندیدہ ترین لوگ قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ خود یہودی ہیں، لیکن یہودیوں کے ایک مشہور فرقے ناتیوری کارتا کے پیشوا امام ہر پلیٹ فارم پر اس بات کی تردید کر چکے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، جبکہ اسلام نے ان لوگوں کے خلاف ایک عالمی جنگ کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، دجالی فوج نے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ون ورلڈ آرڈر کا نظریہ پیش کر دیا، جس کے مطابق پوری دنیا کے مذہبی چہرے مسخ کر کے دکھائے جائیں گے۔ لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا جائے گا کہ رب محض ایک خیال کا نام ہے، ایسا خیال جو انہیں من پسند زندگی کے بجائے سہمی اور مشینی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے۔ یعنی رب نام کی کوئی چیز اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آج دنیا کے قدرتی نظام پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، دراصل یہ رب کریم کی موجودگی کی سب سے بڑی دلیل توڑنے کی بھیانک کوشش ہے۔ زندگی موت کا اختیار، پیدائش کی خصوصیات، آندھی طوفان کا گرجنا، موسموں کا آنا جانا، حالات کا بدلنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر ہم رب کریم کی موجودگی کی سب سے بڑی دلیل دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر سب قدرتی عوامل انسان کے اختیار میں چلے جائیں تو کیا رب کے وجود پر یقین رکھنے کا کوئی جواز باقی رہ جائے گا؟ اگر ایسا ہوا تو پوری دنیا کے مذاہب بھی خدا کے ساتھ اپنا وجود کھو دیں گے۔ یوں دجال کے خلاف مذہبی جنگ کی تیاری کرنے والا ایک بھی شخص نہیں بچے گا۔ دنیا لوگوں سے بھری ہوگی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یوں دجال بڑے شاہانہ انداز میں پوری دنیا پر حکومت کر سکے گا۔ یہودی جانتے ہیں کہ مستقبل میں ان کا پالا کیسے حالات سے پڑنے والا ہے۔ اگر انہوں نے دنیا کی اجتماعی سوچ پر کاری ضرب نہ لگائی، رب کریم کے وجود کی دلیلیں نہ توڑی، تو انہیں اللہ اکبر کی صداؤں کے سامنے ڈٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے بہتر جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل ہی دنیا کو بے مذہب کر کے ان کی افرادی طاقت پر قبضہ کر لیا جائے، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج ہی تیار کرتے کرتے عمر بتا دیں۔ خواتین و حضرات، دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ایلومیناٹی اور فری میسن کام کیسے کرتے ہیں؟ دجال کی یہ فوج دنیا پر کس طرح نظر رکھتی ہے؟ نیز مستقبل میں کیسے مائنڈ پروگرامنگ اور ڈی این اے پروگرامنگ کر کے انسانوں کو غلام بنائیں گے؟ خواتین و حضرات، ایلومیناٹی اور فری میسن کا ہیڈ آفس امریکہ میں ہے۔ یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ خود امریکہ بھی ان کا غلام ہے۔ امریکی کرنسی کا $1 نوٹ دیکھیں جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کی پشت پر ایلومیناٹی اور فری میسن کا اسمبل ثبت ہے۔
ये लोग अमेरिका से पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और समाज पर नजर रखते हैं। पूरी दुनिया को अपनी तखरीबकारी का निशाना बनाते हैं। वो तमाम मज़ाहिब जिनमें दज्जाल से मुतल्लिक रवायात बयान हुई हैं, उनके चेहरे मसब करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आलमी मंडी में इनकी इजारादारी है। पूरी दुनिया का मीडिया, इंटरनेट और तमाम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियां इनके ज़ेरे तसल्लुत में हैं। इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन की सालाना आमदनी पाकिस्तान के कुल कर्जों से कहीं ज्यादा है। ये लोग पूरी दुनिया से नौजवान टैलेंट इकट्ठा करते हैं, उन्हें भारी रकम के औज खरीदते हैं, फिर उन्हीं मुतल्लिका शोबों में प्रमोट किया जाता है। यही वजह है कि आज साइंसदानों की बड़ी तादाद इन लोगों के लिए काम कर रही है। इनका मकसद पूरी दुनिया के कुदरती अमामल पर कंट्रोल हासिल करना है। उसके अलावा सियासतदानों और फनकारों में भी इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो एक मुनज़्ज़म अंदाज में खुफिया रहकर लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्म प्रोडक्शन को उस वक्त तक इजाजत नहीं मिलती जब तक अमेरिका से ये खुफिया तंजीमें साइन न कर दें। ख़वातीन हज़रात, हम एक बार फिर से उस माइंड चिप पर जरूर बात करते चलें जो इंसान को बेइंतहा ज़हीन बना देगी। आखिर उस चिप को बनाने के पीछे क्या राज छुपा है? ख़वातीन हज़रात, दरअसल पूरी दुनिया की नफ्सियाती जासूसी इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन का पुराना मशगला है। वो इसी मशगले से किसी भी कौम की अंदरूनी सूरत-ए-हाल और ट्रेंड्स को जानते हैं। आज जो हम एंड्रॉइड मोबाइल और आईफोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एक खुफिया इंटेलिजेंस पेगास नामी सॉफ्टवेयर 24 घंटे एक्टिव रहता है। अगर मोबाइल स्विच ऑफ भी कर दिया जाए तो भी ये सॉफ्टवेयर अपनी इर्द गिर्द की हर हरकत को बखूबी नोट कर रहा होता है, जिसे इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में एक सिहोनी खुफिया एजेंसी NSO बराबर नोट कर रही होती है। ये वाहिद इसराइली खुफिया एजेंसी है जो हमारी हर मुलाकात, हमारी हर खुफिया कार्रवाई को बखूबी जानती होती है। इस एजेंसी जैसी इसराइल के पास 4 मजीद एजेंसियां हैं जो सैटेलाइट, इंटरनेट और दीगर जराये से पूरी दुनिया पर नजर रखती हैं। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है, हम जो सोशल एप्स एंड्रॉइड और आईफोन में इस्तेमाल करते हैं, दरअसल ये वॉइस ट्रांसमेट सॉफ्टवेयर हैं जो मोबाइल डाटा ऑफ होने के बावजूद हमारी सिस्की तक वॉइस ट्रांसमेट कर रहे होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार फेसबुक ऐप अदा कर रही है, जो बज़ाहिर एक सोशल ऐप है, जबकि दरपर्दा ये इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जिसे फेसबुक वेबसाइट के साथ एम्बेड करके एंड्रॉइड और आईफोन मोबाइल्स में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल किया गया है। इस हकीकत से सबसे पहले पर्दा BBC न्यूज ने उठाया। पाकिस्तान के सीनियर IT इंजीनियर हैदर अली भी जियो न्यूज पर इसकी तस्दीक कर चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, अब इसराइली एजेंसीज और इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स की कोशिश है कि मुस्तकबिल में इंसान की सोच को भी रीड किया जा सके, नेज़ हस्बे जरूरत सोच को बदला भी जा सके। इसी गर्ज से माइंड टैलेंटेड चिप, जिसका असल नाम नैनो रोबोट है, को इजाद करने की कोशिश की जा रही है। ये चिप इंटरनेट से जुड़ी होगी और जो ही माइंड के साथ अटैच होगी, ये इंसान को बेइंतहा ज़हीन बना देगी। हमारा दिमाग इस चिप को बहुत आसानी से रीड करेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जहां ये इंसान को बहुत ज्यादा ज़हीन बनाएगी, वहीं इंसान के दिमाग को भी रीड कर सकेगी, जिससे इंसान की बची खची प्राइवेसी भी खत्म हो जाएगी। इंसान की सोच और हर तस्वर को बराबर नाम निहाद यहूदी देख रहे होंगे। इंसान की हर सोच और तस्वर को बराबर यहूदी देख रहे होंगे। हद ये है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान के फैसला लेने वाले दिमागी खुलियात पर भी कंट्रोल हासिल किया जा सकेगा। गूगल के इंजीनियरिंग डायरेक्टर मिस्टर रे कुर्ज़वेल ने कहा है, इस टेक्नोलॉजी के इजाद के बाद खबरें देखने की जरूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि खबरें खुद इल्हाम की सूरत दिमाग के इतलाती निजाम तक पहुंच जाया करेंगी। इसी डिवाइस के जरिए दिमाग के अमराज को भी खत्म किया जा सकेगा। ख़वातीनो हज़रात, मिस्टर रे कुर्ज़वेल की इसी बात को जरा तवज्जो से सोचें तो एक और हकीकत भी सामने आएगी। जरा सोचिए, जो डिवाइस खबरें इल्हाम की सूरत हमारे दिमाग में उतार सकती है, वो दिमाग में इसराइली एजेंडे क्यों नहीं उतार सकती? वो दिमाग से नापसंदीदा ख्यालात क्यों नहीं मिटा सकती? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे दिमाग में उभरने वाली सोचें भी हमारी नहीं होगी, वो भी किसी नामालूम मीटिंग का नतीजा होगी। हमारे जहनों से खुदा और रसूल से जुड़ी हर बात खत्म कर दी जाएगी, बल्कि हम जिंदा रिपोर्ट बन चुके होंगे। हमें लगेगा कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी मर्जी शामिल है,
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें इल्म होना चाहिए कि हमारे फैसला लेने वाले सीनियर दिमागी खुलियात भी हमारे अपने नहीं होंगे, उससे भी नामालूम ताकत कंट्रोल कर रही होगी। फर्ज करो जो मैंने पीछे टेक्नोलॉजी बयान की है वो अपने उरूज तक पहुंच जाती है, पाया तकमील तक पहुंच जाती है, और इसी दौरान हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते हैं। ये बात तो कन्फर्म है कि जो मैंने पीछे टेक्नोलॉजी बयान की है ये दरअसल दज्जाल के हथियार हैं। दज्जाल के आने के लिए जो राही हमवार की जा रही हैं, दज्जाल की फौज दिन रात तैयारियां कर रही है। तो फर्ज करते हैं कि हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी दौरान तशरीफ ले आते हैं जब ये टेक्नोलॉजी बाकायदा इस्तेमाल हो रही हो, तो उनका वास्ता कुदरती इंसानों से ज्यादा प्रोग्राम शुदा इंसानों से पड़ेगा, ऐसे इंसान पर जिन पर वाज व तबलीग का कोई असर नहीं होगा। जब हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोजज़ात दिखाएंगे तो प्रोग्राम शुदा इंसान भी प्रोजेक्ट ब्लू बीम के जरिए बिल्कुल वैसे मोजज़ात दिखाएंगे। जब उनसे कहा जाएगा हम खुदा के बंदे हैं, जो वो खुदा जो बारिश, जलजला और तूफान का मालिक है, जो इंसान को अपनी पसंद के मुताबिक पैदा करता है, जो रात और दिन के आने जाने का मालिक है, जो मुर्दा जमीन को जिंदा करता है, जो मर्द को औरत और औरत को मर्द बनाने पर कादिर है, मौसम उसी के कहने पर रंग बदलते हैं, वो कहार है, उसी का गजब जमीन हिला देता है, आसमान लर्जा देता है, बादल उसी के कहने पर बौछार करते हैं, बहारों के रंग उसी के कहने पर निखार पाते हैं। हम उस खुदा के बंदे हैं, तुम हमारी इताअत करो, हमारे साथ मिलकर कुफर के साथ जिहाद करो। ये सब सुनने के बाद प्रोग्राम शुदा इंसान कहेंगे जो काम तुम्हारा खुदा करता है वो हमारा खुदा भी करता है। उसके बाद हर प्रोजेक्ट के बाद सर्दी को गर्मी में बदला जाएगा, बारिशें लाई जाएंगी, जलजले बर्पा किए जाएंगे, समंदरों में तूफानियां लाई जाएंगी, ट्रांस ह्यूमन प्रोजेक्ट के जरिए मन पसंद बच्चे पैदा किए जाएंगे जिनकी तमाम शक्लो शबाहत इंसान खुद डिजाइन करेगा, यहाँ तक कि उसकी फितरत और मौत के दिन तक का इल्म भी इंसान के पास होगा। डेथ कंट्रोल प्रोजेक्ट के जरिए मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, LGBT प्रोजेक्ट के जरिए मर्द को औरत और औरत को मर्द बनाया जाएगा, यहाँ तक कि दुनिया पर खूबसूरत जन्नत व जहन्नम का मंजर भी कायम होगा। ख़वातीन हज़रात, ये सब मनाजर देखने के बाद मुमकिन है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद को शदीद मुश्किल में महसूस करें, क्योंकि उनके खुदा के सामने भी दुनिया के नाम निहाद खुदा पूरी तैयारी से खड़े होंगे। मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल में जंग से ज्यादा मोजज़ात रूनमा होंगी। इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का असल टारगेट उस दौर के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के तिलस्म को तोड़ रहा होगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया अपने हवास में नहीं होगी। इस बदहवासी के पीछे कुफर टेक्नोलॉजी का तिलस्म कायम किए बैठा होगा। अगरचे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हर तरफ से शदीद मुश्किलात का सामना होगा, प्रोग्राम शुदा इंसान उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होंगे, लेकिन हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हीं की आजादी के लिए कलील लश्कर के साथ मैदान जिहाद में उतरेंगे। एक कहावत बड़ी मशहूर है, लोहे को लोहा ही काटता है। जिन हजरात का ख्याल है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तलवारों से लड़ेंगे, घोड़ों पर सवारी करेंगे, मैदानों की धूल होगी, वो गलत सोचते हैं। रब्बे करीम हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को टेक्नोलॉजी के मुतबादिल कुछ ऐसा हथियार जरूर अता करेंगे जो दज्जाल के लिए नासूर बन जाएगा, वो उसी से डर कर भागेगा। ख़वातीन हज़रात, आखिरी बात अर्ज करता चलूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पीछे बयान की गई टेक्नोलॉजी को नामुमकिन करार देते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आज की दुनिया नामुमकिनात की दुनिया नहीं है। साइंस वो कुछ मुमकिन कर रही है जो महज दीवाने का ख्वाब था। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 2050 आज की तारीख से यकसर मुख्तलिफ होगा। ये वो दौर होगा जब इंसान खुद को खुदा कह देगा, क्योंकि पूरी दुनिया के कुदरती अवामल और राज इंसान की पटारी में होंगे। मेरे रब्बे करीम बहुत गैरतमंद मजाज के हैं। यहाँ एक और नुक्ता भी वाज़ेह करता चलूं कि मेरे रब के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। लिहाजा आगे मुस्तकबिल में जो कुछ होने जा रहा है उसके पीछे मेरे रब की मर्जी भी शामिल है, ताकि दज्जाल का स्टेज पूरी तरह तैयार हो और वो दुनिया का नाम निहाद खुदा बनकर पूरी तरह उभरे और कुफर व हक की जंग में हक पूरी तरह वाज़ेह हो जाए। मेरा रब दुनिया के निजाम को कभी भी इंसान के हाथों में जलील नहीं होने देगा। उन्हें अपनी नाम की बड़ी लाज है। लिहाजा 2050 मेरे अंदाजे के मुताबिक एक इनकलाबी साल होगा। यही वो वक्त होगा जब आलमी जंग का आगाज होगा।
دنیا آج سے بہت مختلف ہو جائے گی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز، ہماری ریسرچز پسند آ رہی ہیں تو پلیز ہمارا چینل ایکسپوز ورلڈ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی بہت ساری ریسرچز آپ تک بروقت پہنچ سکیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں اور اپنا کمنٹ ضرور دیں۔